আমেনা স্বপ্নে দেখেন গর্বে তাহার নূর। ইয়া রাসূলুল্লাহ, মা আমেনা স্বপ্নে দেখেন গর্বে তাহার নূর। সেই নূরেরই নাম রাখিলেন, সেই নূরেরই নাম রাখিলেন মোহাম্মদ রাসূল নবীজি। আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু লা ইল্লাহু, আমার আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ। কুরাইশ বংশ শ্রেষ্ঠ বংশ, উঁচু যাহার স্থান। কুরাইশ বংশ শ্রেষ্ঠ বংশ, উঁচু যাহার শান। আদর করে দুধ খাওয়াইলেন, আদর করে দুধ খাওয়াইলেন বিবি হালিমা নবীজি। আল্লাহ আল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাহু, আমার আল্লাহ আল্লাহ। फरिश्तों की सलामी देने वाले पहुंच गती थी। हजरत आमिना सुनते थी ये आवाज आती थी, या नबी सलाम आया रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम सलावतुल्लाह सय्यदी या रसूल अल्लाह व या हबीब अल्लाह। দয়াল নবী গো, ওগো মায়ার নবীজি, কে বলে আপনি দূরে আছেন গো আশিকদের অন্তরে। দেখা দাও পরদা উঠায়া, দেখিব গো নয়ন ভরি। ইয়া নবী সালাম আয়া রাসূল সালাম আয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ আলে নবী আসহাব নবী शुहदाए केराम गोले बागे रसालत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए वज में हदायत पे गौसुल आज़म इमामतों का वन्नों का, गौसुल आज़म इमामतों का वन्नों का, जलवाए शान
कुदरत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने लाखों सलाम शम्ए बज में हिदायत पे अजमेरी सनजेरी खाजा गोरी बेनवाज अजमेरी सनजेरी खाजा गोरी बेनवाज उसमैनो दीनो मिलाद पहला ओ सलाम मुस्तफा जाने रहमत पहला नाम शम्ए गज में हिदायत पहला या इलाही सदक़े मिलाद रसूल ये सलामी आज जाना हो कबल मदीने की चाँद हजारों सलाम मदीने की चाँद लाखों सलाम मदीने के साथ गुरूर सलाम बलगल